अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। हम सबको मेरा ख्याल है इस नए ज़माने में बहुत आदत पड़ गई है वर्चुअली एक दूसरे से बात करने की, एक दूसरे से मिलने की। और इस साल का जो वाव फेस्टिवल है वो अपने हम पहले पैनल के साथ किक ऑफ करने जा रहे हैं और वर्चुअली कुछ ऐसे लोगों से, ऐसे अच्छे बड़े इंसानों से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो कुछ हुआ। मेरी दादी उर्दू स्पीकिंग थी, दिल्ली की थी और वो बहुत मज़े-मज़े की बातें करती थी। तो जब कोई ऐसा बड़ा सानहा या कोई ट्रेजेडी होती थी या कोई वाक़या होता था, तो वो हमेशा आसमान की तरफ मुँह करके कहती होती थी, अल्लाह मियाँ यही चाहता है ना कि सब देख के आई हो। So I think this last year, all of us particularly were thinking of her constantly that we could have totally done without seeing a pandemic in our lifetimes, but here we are with a year that definitely seemed like the longest ever, a year which was full of all sorts of things, difficult, troublesome, painful, heartbreaking, tragic. But I think all of us also learned how to somehow find that human spirit and fight back in whatever ways we could. So, Unmasked is the broader theme, the title for this year's WOW. And our opening panel is going to talk about what got masked and what got unmasked. Um, I have a wonderful panel of some incredible women who are great achievers, very inspiring, and I'm sure they have wonderful things to say and tell us. Um, I will start with very brief intros. I'm sure you're already aware of my esteemed panel here. We have Farida Shahid. She is the executive director of Shirkatgah Women's Resource Center in Pakistan. She's a sociologist by training and an activist by choice. She's the recipient of several national and international human rights awards. She has decades of experience combining women-focused research, grassroots work with her writing and activism. We also have Moni Mohsin, who is a freelance journalist and author of 3 novels, the prize-winning The End of Innocence, Tender Hooks, and The Impeccable Integrity of Ruby R. A best-selling collection of satirical columns, The Diary of a Social Butterfly, and The Return of the Butterfly are based on her long-running column for the Friday Times. Tanya Idrus, the co-founder and CEO of REN Group, a technology advisory and investment holding company. Previously, Tanya was serving as an advisor to the Prime Minister of Pakistan, where she put in place a framework for the country's nation. It was a great journey, a great initiative. We have things to ask and things to talk about there too. And prior to this appointment, Tanya spent 11 years at Google in the US and Singapore, where she was a director of product management for Next Billion Users and Payments. Then we have Khabar Mumtaz. Khabar Mumtaz was the chairperson of NCSW, and before that, she was the CEO of Shirkatgah. Her expertise in the field of women and development, political participation, economic empowerment, environment, and reproductive health and rights. In 2005, she got the Sitara Imtiaz, and in 1989, the PM's Award for the co-authoring of the book Women of Pakistan, 2 Steps Forward, 1 Step Back. And she was one of the 1,000 women from across the world collectively nominated for the Nobel Peace Prize in 2005. I don't know what am I doing here on this panel. I'm just going to be awestruck and I'm just going to be a fanboy and just listen to you wonderful ladies here. I would like to begin with Kaisa Raha. What was this year? How has this whole COVID year been for all of you? And please, I don't have a preference here, but I think I'll just follow what I'm seeing on my screen. Moni, can we start with you? अस्सलाम वालेकुम और शुक्रिया। ये साल जैसे आप कह रहे थे बहुत अजीब गुजरा है। मेरे लिए इस साल में सबसे जो मुश्किल चीज़ रही है वो ये है कि क्योंकि मैं लंदन में रहती हूँ और मैं पाकिस्तान आती जाती रहती हूँ अपने वालिदैन को मिलने के लिए, अपने बहन भाई वगैरह को मिलने के लिए। ये
मेरे लिए ये वक़्त जो गुज़रा है, ये सारा वक़्त उदासी का गुज़रा है, क्योंकि मैं घर वापस नहीं जा सकी उनको मिलने के लिए। एक दफ़ा गई इस सारे दौरान में, और मुझे सारा वक़्त फ़िक्र रहा है इस वक़्त का, क्योंकि जब भी फ़ोन बजता था मैं सोचती थी अल्लाह ख़ैर करे। पाकिस्तान से जो ख़बर थी वो अच्छी ख़बर थी कि वहाँ पे इतना फैला नहीं है कोविड, लेकिन फिर भी सुनते तो थे कि लोगों को तकलीफ़ है, अम, और अस्पताल भरे जा रहे हैं। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल जो ये चीज़ इसमें इस दौरान में जो रही है, वो ये है कि यहाँ रहते हुए, घर का सोचते हुए, अम, फ़िक्र करते हुए, ये मुझे खाती चली गई है जीवन में। How has this year been for you? I mean, not a year, I don't know. This has to be like, there has to be a new term for this stretch of time. ये तो जिंदगी का एक लंबा हिस्सा लगता है, ये एक साल जो है इतना कंसिस्टेंटली परेशान कुन साल मेरे ख्याल से और किसी का नहीं गुजरा हो, सभी लोगों का इस अरसे में गुजरा। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, मैं ये बताना चाहती हूँ, जो किताब का मैंने जिक्र है मेरे बायो में, वो फरीदा के साथ को ऑथर हुई थी। और फरीदा भी उन 1000 औरतों में फरीदा का भी नाम है। तो I just wanted to add, put it on record. Thank you. हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि ये साल बस मैं जैसे ही मैं अमेरिका गई हुई थी अपने बेटे के पास, जैसे ही पहुंची हूँ यहाँ पर लॉकडाउन शुरू हो गया था, और प्रॉब्ली लास्ट फ्लाइट थी जिसपे कि मैं वापस आई थी। और उसके बाद लगा जैसे कि एक प्रिजन में है, जेल में है, और एक खौफ बहुत रहा काफी अरसे तक। अब जाके वो थोड़ा सा खौफ कम हुआ है, क्योंकि कुछ उसको डील करना भी आ गया, पहले मालूम ही नहीं था कि ये क्या चीज है। और इसमें बड़ी सोबरिंग भी था, और ऊपर से मैं गिर के अपना हाथ भी तोड़ लिया इसी दौरान। तो वो एक डबल वैमी था, और सारे मुलाजिमों को छुट्टी दे दी। तो फिर आप सोच सकते हैं कि क्या गुजरा, जो शायद मैंने इतने सालों में जिंदगी में इतने खाने नहीं पकाए थे और इतने बर्तन नहीं धोए थे एक हाथ से। तो ये आप सोच सकते हैं कि क्या सिचुएशन थी। लेकिन साथ साथ हमारे खानदान में 2-3 करीबी लोगों की अमवात भी हो गई इस बीमारी की वजह से। तो इसलिए वो एक अंदर से हर वक्त खौफ सा रहता था कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं, हम बाहर निकले कि नहीं निकले, उठे कि नहीं उठे, बैठे कि नहीं। तो दिस हैज बीन अ डिफिकल्ट ईयर। हालांकि एक तरफ से इसमें ये भी अच्छाई थी कि इस टेक्नोलॉजी की वजह से राब्ते रह रहे थे, और यही एक रिलीफ का मौका था हम लोगों के पास कि हम कम से कम अपने प्यारों से बात कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। वरना ये काफी डिप्रेसिंग भी हो जाता था और फ्रस्ट्रेटिंग भी। मुश्किल साल रहा है। वो एक, मुझे पूरा शेर तो याद नहीं आ रहा, मगर गालिब कुछ इस तरह का कहते हैं ना, कैदे हयात और बंदे गम के हवाले से, although that is in a different context, but I think there has been बंद होना and कैद, both has happened to all of us in this year. तानिया, आप क्या कहेंगी? बहुत कुछ हुआ, हम सबके साथ हुआ, लेकिन इन इस ड्रामेटिक इवेंट से भरपूर वक्त ने आपके साथ क्या सलूक किया? Samir, thank you so much for inviting me. देखिए, I think जो बाकी सब भी कह रहे हैं और हम सबको पता है कि this has been a difficult year for many reasons. I think हम सब immediate circles में लोगों को जानते हैं. Close people have been lost. We've seen families been torn apart. मैं खुद personally अपने बच्चों से सेपरेटेड थी फॉर ऑलमोस्ट 4 months, क्योंकि मैं पाकिस्तान में थी, वो लोग सिंगापुर में थे। तो वो एक ऐसा बहुत ही अनसर्टेनिटी का पीरियड था, और आई हैव यंग किड्स कि ना मैं उधर फ्लाई करके जा सकती थी और ना वो आ सकते थे। तो आई थिंक प्रैक्टिकली आप किसी भी फैमिली को ले लें तो एवरीबडी इज गॉन थ्रू समथिंग लाइक दिस। लेकिन लाइक विद एनी when you find challenges, उसके अंदर opportunities भी नजर आती हैं। And I think जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा hopeful aspect रहा है पिछले साल, अगर आप देख लें ऑलमोस्ट पूरा साल हो गया है, इसके कि लोगों ने प्रैक्टिकली हर फील्ड में, हर इंडस्ट्री में अपने आप को रीइन्वेंट करना शुरू कर दिया। बिजनेसेस ने रीइन्वेंट किया है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ने रीइन्वेंट किया है,
obviously problems بہت ہیں اور مطلب اگر آپ دیکھیں اور یہ پوری دنیا کی problems ہیں, خالی ہماری نہیں ہے. لیکن I think again almost نئے businesses بننے کی اپرچونیٹی بنی ہے لوگوں نے گھروں سے. اگر آپ اب نوٹس کریں گے almost every second person you talk to کسی نہ کسی نے گھر سے کوئی بزنس شروع کیا ہے ایز اے سیکنڈ انکم. تو آئی تھنک میں یہ کہوں گی کہ ضرور obviously it's been پورا دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے اور آپ یہ بھی ریئلائز کرتے ہیں کہ ایسے ٹائمز میں کہ آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ you have everything under control and then suddenly something like this happens and the whole world gets turned upside down. So that's what I would say. Farida, over to you ji. I'm sure خاص طور پہ جو کام آپ کرتی ہیں اس کے حوالے سے آئی تھنک اٹس بیسڈ سو مچ آن لائک ریئل ہیومن انٹریکشن اور مطلب اب اس طرح کا کام خاص طور پہ ریموٹلی کرنا آئی ایم شیور از ایون مچ مور چیلنجنگ. سو اگین دا سیم کوشچن فار یو بفور آئی موو آن ٹو دی ادر کوشچنز دیٹ آئی ہیو. جی میں صرف جو مشکلات ہیں اس کی نام بات کروں گی. مطلب ایک اور قسم کی مشکلات ہیں جو کہ ہم جیسی ایک تنظیم ہے جو کہ خواتین کے حقوق اور ترقی کے لیے کام کرتے ہیں تو ہمیں تو پورا اپنا کام پیوٹ کرنا پڑا. اور کیونکہ ہم ہیومینیٹیرین ریلیف بھی کرتے ہیں تو سب سے پہلے ساری چیزیں روک کے پیسہ جمع, ریسورسز جمع, پی پی ایز ڈھونڈنا کہ بھئی ہم کس طرح سے, کیونکہ جن کمیونٹیز کے ساتھ ہم کام کر رہے تھے ہمیں پتہ تھا کہ کچھ نہ کچھ ان کا اثرات جو ہے وہ بہت خراب ہوں گے. سو اس حوالے سے ایک تو یہ ہوا کہ کسی کو یہ نہیں پتہ چلا کہ دن ہے یا رات ہے, کیونکہ میٹنگز کیونکہ اب زوم پہ تھیں تو زوم کے حوالے سے یا there was continuity into the night and the weekends and whatever. سب لوگ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہ جو ایک فرق ہوتا ہے نا کہ اب ہم کام پہ ہیں, اب ہم گھر ہیں, اب ہم کھیل کود کر رہے ہیں, وہ سارے جو ڈویژنس ہیں غائب ہو گئے. جو ہم نے کام کیا اس سے میں بہت خوش ہوں. جو پالیسی سچویشنز اور پالیسی بریفس ہم نے بنائے, جو مشکلات لوگوں کی تھیں بہت زیادہ تھیں. سو جہاں تانیہ کہہ رہی ہے کہ اپرچونیٹیز تھیں تو اس میں ایک جینڈر فرق بہت واضح ہے کہ اپرچونیٹیز اگر آپ کی ہیں تو جو اثرات عورتوں پہ ہوا ہے ہم وہ دیکھتے ہیں. آلسو کیونکہ یہاں پہ بہت بڑا ڈیجیٹل ڈیوائڈ ہے. سو اگر آپ ڈیجیٹل کی بات کر رہے ہیں تو وہ جب لڑکیوں کو اور عورتوں کے پاس ٹیلی فون تک نہیں ہوتے ہیں, لیٹ الون اینڈرائڈ فونز, سو اس میں کافی مشکل ہوئی. مجھے بہت خوشی ہے کہ ہماری ٹیم نے وہ چیلنجز جو تھے وہ سارے کنفرنٹ کیے اچھی طرح سے. ہم کوئی پتہ نہیں کتنے ہزاروں خاندانوں کو, میرے خیال میں کوئی 40,000 ڈیوائڈیڈ بائی 7 آف دا ہاؤس ہولڈس پروٹیکشن کی گیئر بھی فراہم کی ہے, جو خرابی ہے اپنی جگہ اور جو پریشانی ہے. لیکن ایک چیز جو ہے وہ لاہور شہر میں جتنا نیلا آسمان میں نے دیکھا جب لاک ڈاؤن ہوا اور سارے چیزیں بند ہو گئیں, جتنی چڑیاں واپس آئی ہیں, تتلیاں واپس آئی ہیں, وہ کافی امیزنگ تھا. اینڈ دیٹ از ون آف دا positive, the silver lining in this, that if you give environment a chance, it will regenerate in the way that we want. So that's the experience. Just to again elaborate on the tone of the whole festival here, and I feel sometimes we just assume کہ کچھ چیزیں بنیادی طور پہ جو بہت سیدھی سادی ہوتی ہیں اور جن کو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے لیکن وہ ہمیں نہیں سمجھ آئی ہوتی. تو جی اس فیسٹیول میں ہم صرف خواتین کی بات نہیں کر رہے, ہم صرف ان کے مسائل کو آئیڈینٹیفائی یا ان کے اوپر گفتگو نہیں کر رہے, ہم سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں. واپس جہاں پہ میں گفتگو لانا چاہتا ہوں کہ ایک بالکل ہی پولیٹیکلی غلط بات یا ایک جاہلانہ پوائنٹ آف ویو میں ہی اس کو کہوں گا, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی پولائٹ اباؤٹ اٹ, کہ بیچ بیچ میں سننے میں کبھی آتی اس طرح کی بات کہ اچھا بھائی دنیا میں تو وبا پھیلی ہوئی ہے اور جینڈر پھر بیچ میں کہاں سے آ گیا, جینڈر کا مسئلہ کہاں ہے, یا ایک اس کی بات ہی کیوں کرنی ہے, یہ تو وبا پھیل گئی اور اموات ہو رہی ہیں. سو آئی جسٹ وانٹ ٹو برنگ ان دیٹ I mean, a notion like that, a wrong notion like that. But sometimes, it is, the problem is so basic, like, itna inherent usme flaw maujood hai. So again, bringing it back that, where do we see that whole, say, the conversation about, or the issues around that, how did
all that is wrong, or the lack of balance जो gender के हवाले से था, what did the pandemic and the COVID-19 did to it? Again, just following any cue here, but Monique, can I start with you? Sure. Sarmad, in my experience, all the inequalities that existed in society were exacerbated by COVID. तो अगर ख़वातीन के पास पहले चॉइसेस कम थी, वो कोविड की वजह से और भी कम हो गई। अगर ख़वातीन पहले बच्चों का ख्याल रखती थी और काम भी करती थी, तो वो घर से बच्चों का ख्याल भी रखती थी, काम भी करती थी, घर का भी ख्याल करती थी, बच्चों की पढ़ाई भी करवाती थी, सब कुछ उनके ऊपर आ पड़ा। तो इस तरह से जो कोविड की वजह से जो लोगों पे भार पड़ा है, मेरा ख्याल है ख़वातीन पे भार ज़्यादा पड़ा है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी ख़वातीन जो हैं वो सर्विस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आप देखें डोमेस्टिक सर्विस के हवाले से देखें, खावर ने पहले कहा कि उन्होंने अपने मुलाज़मीन को उस वक्त छुट्टी दे दी। बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो जिनकी रोज़ी है लोगों के घरों में काम करना, उनकी उस वक्त आना जाना उनका बंद हो गया। मुझे पूरा यकीन है कि खावर ने उनको तनख्वाह देती रही, लेकिन ऐसे भी लोग थे जिन्होंने उनको तनख्वाह देनी बंद कर दी उस वक्त में। तो उनकी रोज़ी रातों रात गायब हो गई। मैं उनका भी सोच रही थी, मैं जो कि ब्यूटी सैलून्स में औरतें काम करती हैं, ज़्यादातर औरतें ही वहाँ काम करती हैं, हेयर ड्रेसेस में, ब्यूटी सैलून्स में, जहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट करना होता है लोगों के साथ। जब वो बंद हुए तो उनकी भी रोज़ी गायब हो गई। और कुछ ऐसी सैलून्स हैं जो कि मशहूर हैं, बड़े हैं, जहाँ पे ट्रेन लोग काम करते हैं, जहाँ पे वो फिर अपने लोगों को रखना चाहेंगे, इसलिए उनको तनख्वाहें देते रहे। लेकिन ऐसे बहुत से ऐसे भी हैं जहाँ पे उनके पास वसाइल नहीं थे कि वो अगर उनकी सेल्स नहीं हो रही और अगर उनके पैसे नहीं अंदर आ रहे तो वो अपने एम्प्लॉइज़ को देते चले जाएँ, वो नहीं हो सका। वो यहाँ पे भी मैंने देखा लंदन में ये डोमेस्टिक सर्विस सैलून्स, ब्यूटी सैलून्स, जहाँ-जहाँ औरतें काम करती हैं वहाँ सबसे बड़ा हिट वहाँ लगा है मेरा ख्याल में। और मैं अपनी दोस्तों से बात कर रही थी जो पहले जो काम करती थीं, जब उन्होंने घर आई, ऑनलाइन टीचिंग शुरू हो गई, बच्चों को भी पढ़ाना उनका काम फिर बन गया, अपनी नौकरी को बहाल रखना उनका काम हो गया, घर की सफाई करना उनका काम हो गया, खाना पकाना उनका काम हो गया, सबको खुश रखना उनका काम हो गया, क्योंकि फिर डिप्रेशन भी बहुत हुई है यहाँ पे ना। तो ये सब जो मुश्किलात हैं ये ज़्यादा मेरा ख्याल है औरतों ने झेली हैं मेरे ख्याल में। और ये मेरा ख्याल है और जो जहाँ पे लंदन में, क्योंकि मेरा ज़्यादा वक्त गुजरा है इस दौरान में, मैंने ये भी देखा है कि इमिग्रेंट कम्युनिटीज़ पे बहुत असर पड़ा है इसका। इमिग्रेंट कम्युनिटीज़ क्योंकि वो इस किस्म की नौकरियों में हैं जहाँ पे एक पहले लो पेड थी, फिर उनकी छुट्टी करवा दी गई, फिर वो ऐसे थे जो करते रहे काम, वो एम्बुलेंस ड्राइवर्स थे, वो डिलीवरी करते थे, वो सुपरमार्केट्स में काम करते थे, वो अस्पतालों को साफ करते थे। तो वो जो थे वो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, उन पे बहुत ज़्यादा ये बोझ पड़ा है और उन्होंने बहुत इसकी बड़ी कीमत अदा की है। तानिया, अभी खावर भी बात कर रही थी जिस तरह के हमारे पास जहाँ इतने सारे मसाइल थे वहाँ एक तसल्ली दिल को ये थी कि हम एक ऐसे ज़माने में भी रहते हैं जहाँ हम एक दूसरे की शक्ल देख पा रहे हैं, चाहे दूर से आवाज़ सुन रहे हैं, खैर खबर मिल रही है। एंड यू ऑल्सो सॉ कि टेक्नोलॉजी या डिजिटाइजेशन कह लीजिए या मशीनों का जो ज़माना है उसमें ख़ासतौर पे टीचिंग मतलब एक ऐसा काम है जिसमें पाकिस्तान में तो मुझे पता है कि प्राइमरी स्कूल लेवल पे भी और हाई स्कूल लेवल तक ज़्यादा ख़वातीन होती हैं। What's your take on that, or what's your sort of, if at all, like, you've studied, what were the patterns in that area? जी सरमन, मैं आपकी एक बात आपने जो पहले कही थी मैं उसको बिल्कुल एको करना चाहूँगी कि ये जो कमेंट्री या नैरेटिव है कि इम्पैक्ट कम हुआ है औरतों को है, ये बिल्कुल सर्टेनली जाहिलाना है। आई थिंक इट स्टेम्स फ्रॉम द फैक्ट कि जब तक इनिशियल एक्सेप्टेंस नहीं आएगी कि कितना मसला है तब जाके आप इस तरह की सिचुएशंस में इवन बात भी कर सकेंगे। बिकॉज रियलिटी इज व्हाइल आई डोंट हैव नंबर्स for Pakistan in front of me, but there is a clear evidence that domestic violence has been on the rise.
there is a clear evidence that mental health issue across both genders, but definitely more so for women has been on the rise. And all the other things जो मोनी ने mention किए हैं वो तो हमें पता ही है. And जो एक load औरतों ने उठाया है ड्यूरिंग दिस टाइम, हर बंदे पे लोड था, ये अब हम अगेन कोई उसको डिफरेंशिएट नहीं कर रहे, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो लोड ज्यादा बढ़ गया बिकॉज नाउ यू आर ट्राइंग टू बैलेंस ऑल ऑफ दीज एडिशनल एस्पेक्ट्स. तो आपने जो बात की टीचर्स की, एक्चुअली अगेन मैं आपको पर्सनल एग्जांपल ये दूंगी कि जस्ट ऑब्जर्विंग जो मेरे बच्चों के टीचर्स हैं एंड व्हाट दे हैव गॉन थ्रू, उनके लिए जो लर्निंग कर्व रहा है, उनको जो अडेप्ट करना पड़ा है, उन्होंने जिस तरीके से अडेप्ट किया है ताकि चीजें चल सकें. नाउ ऑफ कोर्स ये अगेन ये एक सर्टेन सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, अगर पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, इफ यू टॉक प्योर नंबर्स, आपकी आधी मुल्क जो है वो तो कनेक्टेड ही नहीं है, तो उनको तो आप यू आर टॉकिंग अबाउट अ होल सेगमेंट ऑफ ऑलरेडी यू हैव 20 मिलियन चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल, तो उधर तो आप बात ही ना करें ना, वो तो आप मतलब टेक्नोलॉजी hasn't even reached those people, so it's not even possible to use technology as a tool to solve these problems. हम उन लोगों की बात करें जहाँ पे एक्सेस का मसला नहीं है, उधर अगेन मैं ऑप्टिमिस्ट हूँ बाय नेचर, तो I try to look for the positive in things. I've seen really amazing stories of जो teachers थी, many teachers, as Muni was also mentioning, got laid off during this time. बहुत सारे जो आपके smaller schools थे, smaller private schools, उन पे बहुत pressure पड़ा है, because एक तरफ parents fees नहीं देना चाह रहे थे, दूसरी तरफ आपने पे करना था स्टाफ को रखने के लिए, तो lots of people were laid off during this time. इन लोगों ने अपने आप को again reinvent किया है, उन्होंने classes Zoom पे लेनी शुरू की हैं. Lots of people I know have जो afford कर सकते थे invested in better internet at their homes, और ये सब evolution हमारे सामने हुई है. आप imagine भी नहीं कर सकते थे कि हुकूमत के अंदर meetings जो हैं वो Zoom के ऊपर होंगी और video calls के ऊपर होंगी. पहले आप imagine नहीं कर सकते थे, वो you're seeing that, and the same thing applies to the education industry as well. So I think it's been a huge learning curve. इसके अंदर the thing that will be really interesting to watch is कि अब क्या होता है as we start to move towards a world जो जरा सी normalcy की तरफ वापस आनी शुरू होगी, and it will take some time. इसमें से क्या ऐसी positives हैं जो हम adopt करते हैं और क्या ऐसी चीजें हैं जो वापस back to the old patterns चली जाएंगी. And in many ways जो the thing again that makes me very hopeful is you now have the ability कि आप का एक छोटे शहर में बैठा हुआ बच्चा अब एक कराची के टॉप टीचर को एक्सेस कर सकता है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो लिंकेजेस क्रिएट हो गई हैं. तो आई थिंक दीज आर थिंग्स टू बी सेलिब्रेटेड, एंड अगेन हमने देखना ये है कि एज अ कंट्री हाउ डू वी रिस्पॉन्ड टू रियली कैप्चर द अपॉर्चुनिटी दैट्स बीन क्रिएटेड एंड इन एजुकेशन एंड इन एवरीथिंग एल्स. However, we also saw like छोटे-छोटे रवैयों में कि हम सब ऐसे लोगों को भी जिनको लगता है हम तो बिल्कुल बिलीव नहीं करते, हम पेट्रियार्की को उस तरह से नहीं सपोर्ट कर रहे या एंडोर्स नहीं करते, लेकिन छोटे-छोटे रवैये सोशल मीडिया पे, जैसे जब मर्दों ने बर्तन धोए या किसी ने घर में झाड़ू लगाई, तस्वीरें लग रही हैं, और एक गुफ्तगू के अंदर लाइक विदाउट रियलाइजिंग हम सब वो बार-बार एक दूसरे को एहसास दिलाते भाई ये वो काम थे जो बाइनरी के उस तरफ के थे और मुझे अब करने पड़ रहे हैं या मैंने किए. And then I also saw, I mean, with whatever limited exposure I had, that kind of going out of fashion then. Like it just had to be given or handed back to कि ये तो भाई एक gender specific role है. So again, इस सारे में वही मैं आपसे वापस पूछना चाहूँगा कि क्यों हमें ऐसा लगता है सब लोगों को कि भाई ये जेंडर की बातचीत तो कुछ बहुत ज्यादा हम करना शुरू हो गए हैं, इसकी तो जरूरत नहीं थी, अभी तो बड़े मसलों पे बात करनी चाहिए हमें. असल में तो इस पेंडेमिक में ये पता चला कि जेंडर इज अ बड़ा मसला. बजाते खुद आप औरतों की पोजीशन, उनके काम का जो भार होता है आपको बिल्कुल करीब से नजर आया, तो ये बहुत अहम, उसकी अपनी अहमियत है और ये रियलाइजेशन भी अहमियत की बात है. तो एक तो ये है, और लोगों को काम करना पड़ा और उससे थोड़ी सी जरा सा रिस्पेक्ट भी आई, इज्जत भी आई कि औरतें जो काम करती हैं इतना आसान काम नहीं है. लेकिन दूसरी तरफ हमने 2-3 चीजें कुछ पॉजिटिव भी थी, कहीं कहीं लोगों ने अपनी लीडरशिप्स भी दिखाई.
مثال کے طور پر حکومت نے جب یہ لاک ڈاؤن شروع ہوا تو سارے ادارے بند ہو گئے تھے, کرائسس سینٹرز کے بجٹ کم ہو گئے وہاں پر لوگوں کو آنے کی, لیکن کچھ جو وہاں پر کام کرنے والے ہیں انہوں نے سوچا کہ ہم کس طرح کسی کو, عورت کو واپس کر سکتے ہیں, وائی شوڈ وی ٹرن بیک. تو انہوں نے دوسرے طریقے ڈھونڈے ان کو مدد دینے کے. مثال کے طور پر لاہور کی ہی جو ایک کرائسس سینٹر کی جو ہیڈ ہیں, انہوں نے پھر پرائیویٹ جو ادارے ہیں, پرائیویٹ شیلٹرز, ان کے ساتھ رابطے کر کے وہاں پر خواتین کو بھیجنا شروع کیا, اپنے پیسے جمع کر کے لوگوں سے ٹیسٹ کرانے شروع کیے. تو کیونکہ ایک کنڈیشن یہ تھی کہ بغیر ٹیسٹ کے کسی خاتون کو آپ شیلٹر میں نہیں رکھ سکتے. تو اب وہ ایک غریب عورت آ کے وہ کہاں سے ٹیسٹ کرائے گی, یہ تو وہیں فیسلٹی ہونی چاہیے. لیکن ان خاتون نے یہ اپنے اوپر ذمہ داری لی اور شاید اپنی جیب سے پیسے خرچ کیے. تو اس طرح بھی لوگوں میں آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک راستے نکالنے والی بات جیسے تانیہ نے کہی تھی, راستے نکالنا اور ایک ہمدردی سے کام کرنا, یہ بہت سارے اس طرح کے بھی ہمیں یہ واقع ملے. دوسرے میں نے ابھی ریسنٹلی کئی کنسلٹیشنز کی ہیں سارے صوبوں میں, تو اس میں سے 2-3 چیزیں آئی ہیں جو لوگ بالکل جن کے بارے میں ہم اتنا مین اسٹریم میں سوچتے ہی نہیں ہے. ٹرانسجینڈرز مثال کے طور پہ انہوں نے تو باقاعدہ کمپلین کیا کہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہم اپنی صحت کے لیے بھی کہاں جائیں, کیونکہ صحت کے بھی بہت سارے جو ادارے تھے وہ بند ہو گئے تھے. ہاسپٹلس کووڈ دیکھ رہے تھے اور زیادہ چیزیں نہیں دیکھ رہے تھے. اور پھر جیسے جو لوگ ڈسیبلٹیز والے ہیں, ان کے جو کیئرر تھے جو آتے ہیں روز ان کی کرسیوں کو ویل چیئرز کو چلانے وغیرہ, وہ بھی نہیں آ سکتے تھے. اسی طرح بہت سارے لوگ جو ہیں جن کو ہم سوچتے نہیں ہیں کہ ان کی کیا ان کے ساتھ ہم زیادتیاں کر رہے ہیں. اور چھوٹی ایتھنیسٹیز جیسے بلوچستان کے ہزارہ نے کہا کہ ہمیں آسٹرسائز یوں کیا جا رہا تھا کیونکہ ایران سے پہلے دفعہ تو یہ سنا گیا تھا نا کہ ایران سے زائرین جو آ رہے ہیں وہ کووڈ لے کے آئے ہیں ایران سے, اور وہ زیادہ تر زائرین جو تھے وہ ہزارہ تھے. تو بلوچستان میں ان کو اس وجہ سے آسٹرسائز کیا جا رہا تھا کہ وہ یہ ہیں کنٹامینیٹرز. تو اس طرح کی بھی چیزیں تھیں جو کہ ہم جو کہ انڈر دا ریڈار ہوتی ہیں. بہت ساری یہ ڈسکریمنیشن ہیں, یہ سب ابھر کے باہر آ گئی اس کووڈ کے زمانے میں, اور اس کے اوپر لوگوں کو احساس بھی ہوا کہ یہ زیادتیاں بھی ہو رہی ہیں. تو میرے خیال سے دونوں چیزیں ہو رہی تھیں کہ بہت ساری جو چیزیں ہمارے یہاں پری ڈٹرمنڈ سی تھیں اور رہتی تھیں جو, وہ بھی سب سامنے بالکل کھل کے آ گئی. اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جہاں جہاں ہم نے یہ دیکھا کہ تنظیمیں موجود ہیں, اب جیسے شرکت کا کی پارٹنر آرگنائزیشن جہاں جن کمیونٹیز میں موجود ہیں, یا دوسری بڑی تنظیمیں جو کہ لوکل لوگوں کے ساتھ کام کرتی ہیں, وہاں پر اس کو ڈیل کرنے میں عورتوں کو بھی زیادہ آسانی ہوئی, کیونکہ ان کو ایک آرگنائز کرنے کا طریقہ آتا تھا, ایک ان کا جو سوشل سپورٹ نیٹ ورک بھی موجود تھا ان کے علاقوں میں. تو ابھی آج کل کے زمانے میں جب اتنا یہ غیر سرکاری تنظیموں کے اوپر افتاب آیا ہوا ہے, کسی نے یہ اس عرصے میں نظر آیا کہ ان کے کام کی کتنی اہمیت ہے اور ان کا وہاں ہونا لوگوں کے لیے کتنا فائدہ مند ہے, اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے بجائے اس کے ان کو کنٹرول کرنا چاہیے. تو یہ بہت ساری جو اسٹرکچرل قسم کی جو حالات ہیں نا جو ہمارے یہاں ہے حقیقت, اس کے اوپر بھی ایک پوائنٹ آف ویو اور ایک فوکس کی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ وہ ہوا ہے. اور بہت چیزیں ان چیزوں کا اظہار ہوا ہے اور سامنے آئی ہیں جس کو کہ ہم نہ زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور ان کو ڈسمس کرتے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں کرتے ہیں, این جی اوز بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. لیکن وہاں پر تشدد میں بھی کمی ہے, عورتوں کو موبلائز کر کے کہ کس کو ریلیف دینا ہے, کس کو کیا ضرورت ہے, انہی عورتوں نے سندھ میں تو آپ جا کے دیکھیں گاؤں میں وہی جو لوکل آرگنائزیشن ہیں انہی کی خواتین گھروں میں جا کے معلوم کر سکتی تھیں کہ کہاں کہاں کس کو کیا ضرورت ہے, کیونکہ عورتیں ہی گھروں کے اندر جا پاتی ہیں. تو یہ اس میں ہمیں بہت ساری چیزیں اس میں نظر آئی ہیں جو کہ اس کی جو ویلیو ہے اور وقت جو ہے وہ مثبت ہے بہت, اور اس کو ہمیں سامنے لے کے آنا چاہیے اور اس کے اوپر آگے بلڈ کرنا چاہیے. آگے جو ہم اپنی سوسائٹی میں ہمارے معاشرے میں تو ورنہ بہت الگ الگ ہو گئے ہیں, ایک دوسرے کا اتنا خیال نہیں رہا ہے, لیکن جہاں پر یہ موجود ہے وہاں پر ہمیں اچھے بہت سارے ایگزامپلس دکھے. میں تو یہ کہوں گی کہ ایک سوال آپ لوگوں نے ویمن آف دا ورلڈ کانفرنس نے اٹھایا تھا, ری فریمنگ کیا ہونا چاہیے. تو میں تو کہوں گی کہ کووڈ سے یہ سمجھ میں آیا ہے کہ کتنا ضروری ہے
کہ ہم ری فریم کریں میسکولینٹیز کو. اور شرکت گاہ جو ہے وہ ہم لوگوں نے تو تحقیق باقاعدہ کیا ہے کہ اس دوران کووڈ کا امپیکٹ آنیا کہہ رہے ہیں ہمارے پاس نہیں فگرز نہیں ہیں آبویسلی اسٹیٹسٹیکل انفارمیشن ہمارے پاس بھی نہیں ہے لیکن ہم نے تحقیق کی ہے کہ لائیولیہڈس پہ کیا اثر ہوا ہے جینڈر بیسڈ وائلنس کا کیا اثر ہوا ہے ریپروڈکٹیو ہیلتھ پہ کیا اثر ہوا ہے تعلیم پہ سوشل کیپٹل اور ڈسیبلٹیز یہ تمام چیزوں پہ تحقیق کر کے پالیسی بریفس بھی ہم نے بنائی ہیں کہ بھئی یہ چیزیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں. اب اس میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو سب سے زیادہ پریشانی تھی ایک طرف سے تو آپ کا جو کرونا ہو گیا یہ نہیں ہوا ہے اور دا ڈس بلیف بڑا مت یہ تھا کہ یہ تو ایسے ہی کر رہے ہیں ہسپتال والے اور فلانا اور پیسے ملیں گے تو سو دیر واز آل آف دیٹ مت دیٹ ہیڈ ٹو بی ڈیلٹ ود. لیکن اس کے علاوہ جو مین امپیکٹ ڈرائیونگ دی امپیکٹ آن جینڈر واز livelihoods, the loss of livelihoods, the overnight loss of livelihoods. لیکن اس میں بھی جو ہمیں سمجھ میں آیا اس کا اثر فرق تھا depending on whether you were a woman or whether you were a man. So when you were the men who lost their livelihoods, ان پہ تو ایک اپنے اوپر سخت وہ ڈپریشن ہو گیا کہ وہ جو رول معاشرہ ان کو دیتا ہے کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ آمدنی لانا اور گھر کا دیکھ بھال کرنا وہ غائب ہو گیا اور وہ گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے نہ اتاق نہ ان کی سوشلائزنگ جو نارملی کرتے ہیں آؤٹ لیٹ بھی کوئی نہیں تھا تو ان کا وہ ڈپریشن تھا. عورتوں کے لیے ڈپریشن یہ تھا کہ آپ کا سارا گھر کا جو کام ہے وہ بڑھ بھی گیا بچوں کا بھی بڑھ گیا اور اس کے ساتھ ساتھ جن عورتوں کے آمدنی کے راستے بند ہو گئے کچھ ایسے بھی سچویشنز تھے جس میں ان کی حیثیت بھی خاندان میں ختم ہو گئی کہ جی اب تو تم پیسے ہی نہیں دے رہے ہو تو ہم تمہارے بچوں کو کھانا کیسے کھلائیں. اور وہ اپنی بہن کے پاس پتہ نہیں کہاں سے لوگ اپنے ادھر ادھر کوشش کر رہے تھے. تو اٹ از ویری جینڈرڈ دی انٹائر impact of COVID is obviously gendered. دوسرا جو تشدد بہت بڑا یہ گھریلو تشدد اور یہ گھریلو تشدد صرف عورتوں کے حوالے سے نہیں بھائی بھائی میں لڑائی ہو رہی تھی بھائیوں میں کزنس میں ان ڈفرینٹ جنریشنز اور جو غصہ چڑھتا تھا مردوں کا وہ عورتوں پہ اتارتے تھے اور عورتیں پھر بچوں پہ اور بچوں کا کے حوالے سے بہت زیادہ تشدد ہوا اور خاص طور سے جو ہمارے معذور پرسنز ود ڈسیبلٹیز ہیں چاہے وہ خواتین ہوں لڑکیاں ہوں لڑکے ہوں ان پہ بہت زیادہ تشدد ہوا. دوسرا جو ایک میجر ایشو ہے جس کا ذکر خاور کہہ چکی ہیں جو جینڈر کے حوالے سے ہے کہ جو آپ کا تولیدی صحت ہے ریپروڈکٹیو ہیلتھ کا یہ آپ کے سسٹم ہی نہیں بند ہو گئے آؤٹ پیشنٹس نہیں تھے نہ لوگ جا رہے تھے خواتین ڈر رہی تھیں اور ڈاکٹرز اور عملہ بھی ڈر رہا تھا. تو وہ جو آؤٹ آف انسٹیٹیوشن آپ کے پیدائشیں ہوئی ہیں اور جو لیک آف فیملی پلاننگ سروسز کی وجہ سے ڈسرپٹیڈ سروسز کی وجہ سے بہت سارے there is going to be a spike in population. I'm pretty sure of this. There is already a spike in abortions, post abortion care. تو post abortion care تبھی آپ آتے ہیں کہ کچھ گڑبڑ ہو گئے اور آپ کے کچھ حکومت کے انسٹیٹیوشنز میں 3 گنا ہو گیا ہے. So a lot of issues. اور ہمارے پاس تو ایک سب سے خوفناک یہ تھا کہ ایک 8 مہینے پریگننٹ خاتون آئی تھیں کہ میرا میاں انسسٹ کر رہا ہے کہ میں ابورٹ کروں کیونکہ وہ پریشر جو آپ کا ہے کہ بھی غربت کا. اور میرے خیال میں جو آپ نے کہا ہے نا کہ شیئرنگ دا رولز آئی تھنک شیئرنگ دا رولز وہاں ہوئے ہیں اور وہاں پہ شاید تبدیلی آئی ہے جہاں پر آپ کا اکنامک پریشر اتنا نہیں تھا. جہاں پر اکنامک پریشر زیادہ تھا تو وہ کم پاسبلٹی تھی کہ بھئی ایک انڈرسٹینڈنگ کہ عورتیں سارے دن گھر بیٹھی ہوئی خالی نہیں بیٹھتی ہیں بلکہ صبح سے لے کے رات تک کچھ نہ کچھ کر رہی ہوتی ہیں. ایجوکیشن کے حوالے سے میں کہوں گی کہ یہ جو سکولز بند ہوئے ہیں اس میں ایک اور خطرہ یہ نکلا ہے کہ جلدی عمر کی شادیاں ہو رہی ہیں. کیوں؟ ایک تو یہ کیونکہ بچیاں اسکول ہی نہیں جا رہی ہیں اسکول واپس نہیں جا رہی ہیں. دوسرا جو عجیب و غریب ہے لیکن یہ ہمارے پاکستانی حالات ایسے ہی ہیں کہ کیونکہ پابندی ہے کہ زیادہ لوگ شادی پہ نہیں آ سکتے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بہت اچھا موقع ہے کہ سستی شادی ہم کر لیں تو فٹافٹ لڑکی کی شادی کر لیں. ایک اور چیز جو میں سمجھتی ہوں بہت ہی زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ جو ہر ڈیزاسٹر میں یہ اسٹیبلش فیکٹ ہے ریسرچ پوری دنیا میں کہ جو ویلیو ہوتا ہے سوشل کیپٹل یعنی کہ آپ کس کس کے پاس
آپ کن کو جانتے ہیں, کہاں تک رسائی ہے, یہ بہت اہم ہے. اور ریسرچ میں یہ پتہ چلا ہے کہ عورتوں کے پاس نہ ہونے کے برابر ہے. تو ظاہر ہے جب آپ کوپ کر رہے ہوتے ہیں تو گورنمنٹ اور سول سوسائٹی, باقی لوگ جتنا بھی کام کر رہے ہیں وہ ناکافی ہے جب اتنا بڑا آپ کا یا آسانیاں ہو جاتا ہے یا مشکلات وبا کی وجہ سے. تو یہ میرے خیال میں ایک ایریا ہے جس میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. دوسرا یہ ہے رورل اربن میں بہت فرق آیا ہے, اور جو لوگ کہتے ہیں جینڈر اور یہ عورتیں مارکیٹ پلیس میں آ کے مردوں کے نوکریاں لے لیں گی, یہ ضرور ہے کہ جب ری امپلائمنٹ شروع ہوئی تو بہت سارے چھوٹے کارخانے جو ہیں انہوں نے عورتوں کو واپس رکھا ہی نہیں, کم لیبر رکھا, میل رکھا. سو وہ تو دیٹس آلریڈی بین ڈاکیومنٹڈ. لیکن یہ ہے کہ یہ جینڈر ویمن ڈو ناٹ ڈسپلیس میل لیبر. آئلو کی اسٹڈیز ہیں وہ دکھاتے ہیں کہ ویمن ریپلیس چائلڈ لیبر. اور دوسرا یہ ہے ورلڈ بینک کی اسٹڈی ہے کہ اگر ہم ایک عورتوں کی پارٹیسپیشن, لیبر فورس پارٹیسپیشن ریٹ بڑھائیں گے تو پاکستان کا جی ڈی پی جو ہے وہ دیٹ ول انکریز بائی 37%. سو اٹس اے ہیوج ڈفرنس آف کورس بفور کووڈ دس انٹائر جی ڈی پی اسیسمنٹ. بٹ آئی تھنک اس میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, جس طرح سے خاور کہہ رہی ہے کہ gender is not just women. Gender is a spectrum of how male, female roles, etc., including transgender. اور اس میں میں پھر کہوں گی کہ ہمیں ریفریم کرنا ہے masculinity. اگر masculinity is only defined by the number of children you have and the violence that you perpetuate, that is not the best thing. That's not what we want. اور یہ جو کووڈ کے دوران آیا ہے یہ بہت ہی اسٹارک کانٹراسٹ میں ہمیں تو کم از کم جو ریسرچ کی ہے اس میں بہت اسٹارکلی نکلتا ہے. کچھ مسائل ایسے یا کچھ پہلو ایسے تھے جو سطح پہ اس طرح سے تھے کہ جن کی سمجھ یا ان کے بارے میں جانکاری آسان تھا. مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ مطلب آپ ایک عام انسان جس کو شاید کوئی انڈر لائن پرابلم نہیں بھی ہے اگر کوئی ذہنی صحت کے حوالے سے, لیکن ہم سب کو لگا ہمارے کچھ ایسے ڈیمنز نکلنا شروع ہو گئے, ہم سب سٹریس کے اندر, گھٹن کے اندر, اپنے رویوں میں ہم دیکھ رہے تھے. سو اوور آل اب ہم آگے کیا نظر رکھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہم پہ بیتا, اس ٹراما سے نکلنے میں کتنا وقت ہمیں لگتا ہے اور اس کی شرط کیا ہوگی؟ کیا ویکسین اس کی شرط ہے؟ کیا ویکسین وہ وعدہ ہے یا وہ تسلی ہے جو ہم سب کو اب وے فارورڈ دکھا رہا ہے؟ How about Tanya, I begin with you here. جی آئی تھنک سرمد بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آئی تھنک ہم سب نے فیل کیا ہے ریگارڈلیس آف سرکمسٹانسز, اور یہ خالی پاکستان کی بات نہیں ہے, آپ کسی سے بھی بات کریں, اور فرق قسم کے سیگمنٹس پہ فرق قسم کا امپیکٹ آیا ہے فار ڈفرنٹ ریزنس. لیکن جب آپ کی دنیا اوور نائٹ چینج ہو جاتی ہے اینڈ دین سڈنلی یو آر سارٹ آف ایکسپیکٹڈ ٹو ڈیل ود اٹ, تو دیٹس باؤنڈ ٹو ہیپن. میں آپ کو بتاؤں گی کہ کن چیزوں میں بہت کلیئر رائز نظر آئی ہے. بہت کلیئر رائز ہے ان ٹرمز آف پیپل ریئلائزنگ دیٹ دے نیڈ ٹو figure out what personal well-being means. Of course, I'm talking about a certain type of people. جو ابھی Farida just finished talking about a certain type of category of people جن کے پاس تو ہم تو بات کریں نا ان لوگوں کے پاس جن کے پاس آپشنز ہی نہیں ہیں. جن لوگوں کے پاس ہیں there is a clear rise in people saying یار مجھے اپنی personal well-being کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہے. Meditation, you're seeing a huge rise there. And again, these are global phenomena. میں خالی پاکستان کی بات نہیں کر رہی. People are realizing that what are the things that ultimately matter. Just the reality, the numbers of people. کچھ لوگ جاب لاسز کی وجہ سے واپس آ رہے ہیں پاکستان جیسے ملک پہ, کچھ لوگ اس لیے واپس آ رہے ہیں because they are realizing کہ یار جب آپ اس طرح کی سچویشن میں ہوتے ہیں what actually matters, and you realize that list actually is not that long. لوگوں کے کنزیومر بیہیویئر بالکل چینج ہو گیا ہے. If you look at take yourself, if you look at what you have spent on over the last year, it's very different compared to what you spent on in a non-COVID world. So I think these are things that are absolutely یہ changes ہیں, اور یہ again بہت سارے لوگ ہیں جو ریورٹ ہو جائیں گے, اور وہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے, what is that
threshold that is it the vaccine. I do think that in many cases, majority of people are sort of reacting to thinking about this. कि यार एक दफा वैक्सीन लग गई तो चलो 6 महीने के लिए आप जो है वो ज्यादातर थॉट प्रोसेस ये सुनने में आ रहा है. लेकिन अगेन ये उन लोगों का थॉट प्रोसेस है जो एक्चुअली यू हैव द लग्जरी ऑफ थिंकिंग अबाउट वैक्सीन्स, who actually have the awareness and the understanding of realizing, मतलब आप look at how many people get vaccinated for flu in this country. That number is this small. So we are going to see, in fact, I'm very curious to see what the rollout looks like और कितने लोग आते हैं, step forward करते हैं, कितने लोगों का awareness है कि अब वो different होगा. देखिए large majority of आप जब जाते हैं बड़े शहरों के अंदर, छोटे शहरों के अंदर, large majority of your population is acting like खत्म हो गई ये चीज, right? वो तो मतलब it's their reality is so different that COVID is in many ways in countries where there is such a big divide across everything. It is unfortunately, it is actually people like us who have really sort of thought about कि आपने किस तरह करना है. Large majorities, 50, 60, 70% of your population doesn't have that luxury. So COVID falls way lower on the list. I mean, more people die of TB in this country every month, right? So these are the realities of the country. So I do think for a certain class of us and a certain sort of category of people, the vaccine will certainly provide that peace of mind, which will start to make us return towards more of a normal life. But I think for a lot of people, that normal life is about putting 3 meals on their, in front of their kids. और वो तो मेरे ख्याल से वापस they have already gone back to what normal was. क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? जी बिल्कुल. मैं ये कह रही थी कि हमें पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में ये देखना चाहिए कि हमारे शहरों में ज्यादा कोविड का असर हुआ है और हर जगह, और ज्यादातर असर जो लॉकडाउन या रिस्ट्रिक्शंस हुई हैं उसका इम्पैक्ट ज्यादा हुआ है, बीमारी का कम हुआ है. अगर आप कंपेयर करें, अभी भी रूरल एरियाज में कम है स्प्रेड. अब जो काम करने वाली हैं हमारे यहाँ लोग, वो कहते हैं कि गांव में तो कुछ भी नहीं है और ये तो अमीरों की बीमारी है. इस किस्म की भी सोच है लोगों की. वो समझते हैं कि दिस इज नॉट समथिंग दैट विल अफेक्ट अस. तो शहरों में बहरहाल बहुत है और अगर शहरों में सबको मैंडेटरी लग जाएगा तो एक सेंस ऑफ रिलीफ तो जरूर होगा, जैसे तानिया ने कहा. दूसरे ये कि हम ये भी देखना चाहिए कि ये सब खत्म हो जाता है, अल्लाह करे इस साल तक, तो उसके बाद व्हाट आर वी टेकिंग फॉरवर्ड फ्रॉम व्हाट वी हैव एक्सपीरियंस्ड. आई थिंक वो चीज हमें सोचने की जरूरत है. मेरा ख्याल है कि अब वो इन पर्सन सारी दुनिया में जाके मीटिंग्स अटेंड करना अब वो तो रुक जाएगा. वो खर्चा तो जरूर कम होगा. जूम और आपके दूसरे जो मैकेनिक्स हैं, वो मैकेनिज्म्स हैं, वो ले लेंगे. तो कुछ चीजों में जरूर तब्दीली आएगी. बहुत ज्यादा काम अभी भी घर से हो सकता है, लोगों ने देखा है. तो मेरे ख्याल से कुछ पैटर्न्स बदलेंगे, वो भी देखने की जरूरत है कि वो कौन कौन से बदलेंगे. अब जो मैं एक और चीज पूछना चाह रहा था आपसे खास तौर पे कि वैक्सीन के हवाले से वही, अब जिस तरह शुरू में हर तरह का मफरूजा था या गलत सच्ची बात मन घड़त भी थी, कुछ फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट भी किया जाता था रिगार्डिंग द कोविड आल्सो. नाउ विद द वैक्सीन आल्सो, जो भी वो प्रिजम्पशंस हम साइड पे रखें, हमें क्या लगता है उसके साथ सियासत क्या एट प्ले हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? व्हाट आर द प्रोजेक्शंस के अब जब वैक्सीन आएगा उसके साथ इकोनॉमिक्स का एक बहुत बड़ा अमल दखल होगा उस सारे सिलसिले में. व्हाट इज गोइंग टू बी, व्हाट इज द पिक्चर गोइंग टू लुक लाइक? देखिए, वैक्सीन आएगा और अगर जैसे हुकूमत कह रही है कि वो जो जरूरतमंद है उनको फ्री देगी और देना भी चाहिए, तो मेरे ख्याल से एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी तो आएगी, चाहे थोड़े ही दिन को आए, लेकिन आएगी जरूर. और जो बिजनेसेस तो वैसे ही खुलना शुरू हो रही हैं, दुकानें खुलना शुरू हो रही हैं, तो वो तो हमारी लोग इंतजार कर रहे हैं टू गेट बैक इनटू द नॉर्म. लेकिन बहुत सी चीजें जो है उनको रीस्टार्ट करने में भी देर लगेगी. छोटी बिजनेसेस को एकदम से नहीं शुरू हो सकेंगी. जो काम करने वाले उनकी तनख्वाहें जो कम हुई वापस बढ़ेंगी नहीं. जो जिन लेबर को लोगों ने वापस ले लिया आधी आधी तनख्वाहों पे, वो उसकी ज्यादा बढ़ाएंगे नहीं. तो बहुत सारे लोगों के लिए जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट उस लेवल पे, रोजमर्रा के लेवल पे इतना बेहतर नहीं होगा. लेकिन जो ज्यादा हमें ये देखना है कि हुकूमत किस किस्म के स्टेप्स ले रही है और वो स्टेप्स किसको फायदा कर रहे हैं. अभी तक तो जो नजर आ रहा है, जिस तरह की बिजनेसेस को वो
टैक्स एग्जेम्पशन वगैरह दे रहे हैं, उससे इतना डाउन द स्ट्रीम आम आदमी को उस हद तक इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी ऑटोमेटेड इंडस्ट्रीज हैं. तो देखने की बात है अभी कि लोगों की लाइवलीहुड्स जो है ना, जैसे फरीदा ने कहा कि सबसे बड़ी बात है कि लाइवलीहुड्स कैसे सिक्योर होंगी. अगर वो सिक्योर होंगी तो बहुत सारी और चीजें भी चलना शुरू होंगी. और लाइवलीहुड सिक्योरिटी तो हमारे यहाँ है, जितने पॉवर्टी के हैं अभी भी जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ऐसे लोगों को दे रही है सपोर्ट, 7.5 मिलियन, उतने ही लोग हैं जिनको कि वो नहीं दे सक रही है. तो ये हमें देखना है कि उनके लिए क्या जरूरियात और क्या तरीकाकार अखज़ होगा उनको वापस अपनी जिंदगी चलाने के लिए. ये काफी बड़ा चैलेंज है हमारे पास. मोनी, आपके लिए अगेन आपकी ऑब्जर्वेशन के अलावा एक इंट्यूटिव क्रिएटिव दिमाग, आपको कितना इस वादे से, वैक्सीन वाले वादे से उम्मीद नजर आती है, या लगता है कि चीजें शायद वापस वहां चली जाएं जहां हमने साल सवा साल पहले छोड़ी, या लगता है कुछ बहुत बड़ी तब्दीली, it will be a new, I mean it is a new world, it's a changed world. How do you feel about that? Very optimistic. हाँ. मुझे बहुत ही खुशी है कि वैक्सीन अब शुरू हो गई है बननी. और वहाँ पे जहाँ पे मैं लंदन में हूँ, यहाँ पे 1/3 of all adults have already received the vaccine. Okay. So people in their 90s, people in their 80s, people in their 70s, people in their 60s have, I think they're now in the early 60s. लेकिन जो लोग हैं जो जिनकी उम्र छोटी है उससे, पर उनके अंडरलाइन कंडीशंस हैं, जो बीमार हैं, उनको भी मिल रही है. तो ये मेरे ख्याल में इससे बहुत फर्क पड़ेगा. स्कूल्स खुल सकेंगे. ये बहुत बच्चों पे जो वक्त, ये बहुत मुश्किल वक्त गुजरा है. और ये मैं आपको कहूँगी कि अब मैं जब छोटी हुआ करती थी तो मैं बहाने करती थी कि मैं स्कूल नहीं जाना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज पेट में दर्द है. I think no child now is going to make any excuses for at least a year until it becomes old hat again. लेकिन मेरे लिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि पाकिस्तान आना जाना बहुत ज़रूरी है, मेरी मेंटल हेल्थ के लिए भी और मेरी बाकी ज़िंदगी के लिए भी. तो ये वैक्सीन की वजह से मेरे लिए अब पॉसिबल हो जाएगा कि मैं आ सकूँ, जा सकूँ जब मेरा जी चाहे. क्योंकि ये फिर थोड़ी सी वो हो जाती है ना, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप लेकिन और अगर वेरिएंट्स नए आए भी तो फिर वो देख लिया हमने कि वैक्सीन जल्दी से जल्द लोगों को दी जा सकती है, तो वो नई वैक्सीन भी दे सकेंगे. तो मेरे ख्याल में ये बड़ा ऑप्टिमिस्टिक वक्त गुजरा है और ये बहुत ऑप्टिमिस्टिक डेवलपमेंट है. और मैं इसके लिए मुझे उम्मीद है, मुझे बहुत उम्मीद है कि हर कोई ये लेगा वैक्सीन. पाकिस्तान में थोड़ा सा मुझे फिक्र है, क्योंकि अगर आप पोलियो की तरफ देखें तो रेजिस्टेंस है अभी तक. और मैं जब लोगों से बात करती हूँ पाकिस्तान में तो मुझे कहते हैं कि पता नहीं वैक्सीन में क्या है. और बहुत से ऐसे लोग हैं, यहाँ पर भी बहुत से ऐसे, लंदन में भी ऐसे लोग हैं जो कि कहते हैं कि अभी तो टेस्ट नहीं किया पूरा, क्या पता ये ठीक भी है कि नहीं, पता नहीं मुसलमानों के लिए क्या है इसके अंदर, शायद मुसलमानों के खिलाफ है ये चीज़. बट यू नो वी हैव टू गेट ओवर दैट एंड गेट इट. तो यू डू सी कि इस तरह के रवैये भी हमें टैकल करने पड़ सकते हैं जहां ऐसे बायसेस या misinformation और ऐसी चीजें भी will come into play. I think we have to roll out a kind of educational program for this as well, you know. Talk to people, उनको बताने के लिए कि ये क्या, ये मुफीद है और आपके लिए ज़रूरी है. क्योंकि जैसे आप कह रहे थे पहले कि लोग देहात में तो लोग समझते हैं कि यहाँ पे तो हमारा मसला है ही नहीं. और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यहाँ पे पाकिस्तान में ज़्यादातर शहरों में रही है ये बीमारी, और ज़्यादातर वो लोग कहते हैं कि अमीर लोगों को हुई है. यहाँ बिल्कुल बरअक्स है इंग्लैंड में, कि जो ज़्यादा मुतवस्तित तबके थे उनको बहुत ज़्यादा बोझ इसका पड़ा है, और उनको बहुत ज़्यादा, और जो ज़्यादा वफात वगैरह हुई हैं उन्हीं में हुई हैं. Immigrant communities में, poorer people, more sort of people with less, you know, who've had to go out to work, जो घर से काम नहीं कर सके, उनके लिए बहुत मुश्किल ये वक्त गुजरा है. So it's a complete opposite over here of how it has affected other countries in the East. Farida, coming to you now, definitely we know कि एक
نیا زمانہ نیا وقت تو اب ہمیں اس کے لیے کچھ نیا رویہ نئی پالیسی نئی بات چیت تو کرنی پڑے گی. کائنڈ آف کنیکٹنگ اٹ ٹو وٹ تانیہ سیڈ کہ جہاں اپرچونیٹیز نظر آئے وہاں ہمیں یہ بھی لگا کہ ٹیکنالوجی سے جو اختلافات تھے وہ ہمیں کم کرنے پڑے. بہت سے مطلب ایون سوسیو اکنامک اگر ہم اس میں بھی اسٹریٹا میں بھی دیکھیں تو کچھ ایسے اسٹریٹا کے اندر بھی ٹیکنالوجی کا عمل دخل ان ٹرمز آف کنیکٹیوٹی اینڈ کمیونیکیشن ہمیں بنانا پڑا. How do you feel کہ اس نئی دنیا کے اندر just to say create more opportunities or just say stability, what policy makers need to come into say more action and what directions do you feel we all need to be just looking towards at least? دیکھیں ایک تو جو پہلے کہا جا رہا تھا گوئنگ بیک ٹو آئی ریئلی ڈونٹ وانٹ ٹو گو بیک ٹو اینی تھنگ because I think it's such a great place to be. So I think we always have to move forward and as Tanya says it's an opportunity. Let's see what the opportunities are. اس میں دو تین چیزیں لیکن میں کہوں گی. ایک تو یہ ہے جو ورک ایٹ ہوم ہے it's fine. People are now saying everywhere کہ بھئی یہ work at home کیوں سب لوگ جا رہے ہیں آ رہے ہیں. This would be nicer for people feel more comfortable working at home. But there are issues there that if you are working at home, actually all the infrastructure support you're paying yourself. So workers' rights still have to be guaranteed within that. I think we have to be careful that what this really translates into. اس وقت سارے ٹیلی ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں لیکن جو ہم نے دیکھا ہے اس میں تو لوگ کہہ رہے تھے دو تین چیزیں اس میں. ایک تو یہ ہے کہ صرف انٹرنیٹ کنیکشنز ہی نہیں ہیں بہت سارے بچوں کے, ان کے پاس وہ ڈیوائسز نہیں ہیں. So یا تو ہم devices provide کریں نا, if we don't, and you then have to make sure that the internet connectivity and the bijli, like I had no bijli until 5 minutes ago, but I'm usually not, but a lot of the poor students from the larger institutes were saying IBA یا وغیرہ, وہ کہہ رہے تھے ہمارے students کہہ رہے ہیں we can't follow it an online lesson, so they've uploaded it, so we have to think this through properly. Secondly, جو ٹیلی ایجوکیشن بچوں کی ہے, I'm sorry, but that puts a double burden on the woman at home. So the woman at home now who's got several kids, is some of them are teachers, especially the teachers say, I don't know whether I should run my classes or ensure my children are following their classes. I have more than one child and I have to, so you need multiple devices. It's not something that's easy in that sense. So I think all of this needs to be thought out. The other thing I think وہ ٹیلی ہیلتھ کی بہت بات کر رہے ہیں. I don't have anything against telehealth except that we have zero regulatory framework to ensure that their security, that their safety, that it's run properly, and you need the ethical protocols to be put into place for this. I think جو چیز ابھی نہیں بات کر, I think the stress management etc. The Sindh government did put up a helpline. ہم لوگوں نے خود stress management کے لیے we had our male colleagues talk to our male people in the community because we knew the stress was going to be there. There has to be more of this, but nobody knows. Did anyone use that helpline for mental stress? We need to evaluate. Did any women access it and was it effective? So we have some initiatives, lots of helplines everywhere, no evaluation of how useful they were, who they were useful for. آخری چیز جو مجھے ایک اپرچونٹی لگتی ہے جو ہم پیچھے کی طرف ہٹتے چلے جا رہے ہیں, if we had had effective local government at the time, we could have handled the entire pandemic much better. I still look to this local government system for creating spaces so that people can share, just sharing their stories. ہم نے تو پھر گپ شپ کے نام سے شروع کر دیا, چھوٹے 4-5-6 لوگ, اور پھر وہ فون پہ. The women were so relieved because it allowed them some place کہ بیٹھ کے ہم اپنی stories to share کر سکیں, which is the same experience we had during the earthquake, کہ there was no space to interact. So you need to do that, and I think the local government is able to provide you the space so that citizens can come together and discuss their issues and come up with local solutions to their local problems, because I think all the problems, ہمارا یہ ہے کہ nothing works if it's all top down. So devolve تو ہم نے کر دیا ہے, but we need that local government to really become involved in resolving people's issues. School education, مثلاً ہم نے سندھ government سے کہا, it has to be down to the tehsil level, and maybe at some level you have to be school specific.
kitni jagah hai, kitni safety hai, kitna nahi hai. And of course, generally, of course, there are all kinds of things that we have long advocated for in changing the curriculum within it, changing how you look at women and girls. And I would say also religious minorities who were again very badly affected and excluded from all the help, including इंडिविजुअल जो फिलैंथ्रोपिस्ट हेल्प है कि नहीं ये तो ज़कात का है तो मेरा तो वो है तो इनको तो नहीं दिया जा सकता, and a lot of activists also finding out who were helping. And I have to say, Pakistanis on the ground, we have umpteen stories of wonderful generosity and helping each other. Those are the experience we need to build on, and those are all local. So how do you connect the local to the national, to me is a big issue for us on moving forward everywhere. तानिया, हम आगे की और नई कहानियों की बात करें, इसलिए पुरानी कहानी का ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन मुझे पता है आप जो कुछ भी जहाँ पे भी कर रही होंगी अपने काम के साथ, उसका फ़ायदा हमें ज़रूर होगा. हम चाहते थे हमें उससे बहुत ज़्यादा और बहुत इमीडिएट और करीबी फ़ायदा रहता. खैर, उसका अफसोस दिल को रहेगा. अच्छी सी कोई बात ये बताइए कि अभी जिस डिवाइड की हम बात कर रहे थे कि हम एक अर्बन सेक्शन की बात करते हैं या उसको आप सोशियो इकोनॉमिक क्लास के साथ डिवाइड कर लें, क्या हम अब आजकल तो वही बात, मतलब दूसरे सैयारों पे इंसान जा रहे हैं और टेक्नोलॉजी बहुत कुछ करने की, मतलब वही जूम की दुनिया बजाते खुद, इसने क्या कुछ हमें नया सिखा दिया. डू यू थिंक कि मतलब अभी कोई एक ऐसी कोई नया आहा कहीं पे किसी को होने वाला है, या जिससे कुछ शायद ये डिवाइड थोड़ा और कम हो जाए और रसाई और लोगों तक पहुंच जाए? एंड वी नो फॉर श्योर कि टेक्नोलॉजी का हमारे और एक डिजिटाइज दुनिया का अब अमल दखल इरिवर्सिबल है और उसमें तो एक प्रोग्रेशन हमें नजर आ रहा है. जी सरमद, बिल्कुल. आई थिंक हमारे पास एज अ कंट्री आगे देखने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई थिंक वी हैव टू लुक अहेड, वी हैव टू स्टे फॉरवर्ड, वी हैव टू प्लान. आई टेल यू द थिंग जो मुझे स्पेशली औरतों के हवाले से अगेन मुझे बहुत होप प्रोवाइड करता है. इसके देखिए, अगर आप देखें इवन 10 years ago, जब हम लोगों ने जब हम लोग नौकरियां पहले अपनी निकलते थे 10-20-30 साल पहले, द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज जो अवेलेबल होती थी ना, वो जरा डिफरेंट थी. अब अगर आप देखें, एंड दिस इज नथिंग टू डू विद एजुकेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट economic opportunity, right? आपकी कोई भी स्किल है, वो स्किल है खाना अच्छा पकाना, वो स्किल है कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना, वो स्किल है पेंट करना. आपके पास आज अपॉर्चुनिटीज हैं, आप जितने मर्जी बैठे हुए हैं मुल्क के अंदर, कि आप उन स्किल्स को मोनेटाइज कर सकते हैं, तो उसको इस्तेमाल करके पैसे बना सकते हैं. अब आप, वी आर सीइंग पीपल, लिटरली अमेजिंग पीपल, जो हफ्तों में मतलब एक छोटी सी चीज हुई और suddenly they it went viral, right? Like we can come up with lots of examples of that. And the thing is these are monetizable opportunities. Ab the number of women I have seen in the last 9 months जिन्होंने additional income बनाने के लिए कुछ घरों से काम करना शुरू किया है. अब अगर आपको देखें ना, टेक्नोलॉजी और डिजिटल और इंटरनेट क्या प्रोवाइड, आपको एबिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप घर से रहते हुए पैसे बना सकें. और ये एक ऐसी चीज थी जो 5 साल पहले तक भी अवेलेबल नहीं थी. आप टेक प्लेटफॉर्म्स लाइक यूट्यूब, कंटेंट क्रिएटर्स, अगर आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, आप उससे पैसे बना सकते हैं. इंस्टाग्राम, फेसबुक, दीज आर ऑल प्लेटफॉर्म्स टुडे जिसके ऊपर यंग पाकिस्तानी आदमी, औरतें दोनों, लेकिन औरतें इन फार मोर नंबर्स आ रही है. एंड दे विद इन देयर कॉन्टेक्स्ट, देयर कॉन्टेक्स्ट में भी कि उन घर से नहीं निकल सकती, या देयर कॉन्टेक्स्ट में भी कि मतलब वो उतनी कम्यूट नहीं कर सकती जो their male counterparts can do. To me, that is an opportunity for a revolution. And I'm not saying this in any exaggerated manner. I think अब इस इंडस्ट्री के अराउंड अगर देखा जाए, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉल्व करनी है. हमने पेमेंट्स की फ्रिक्शन को बेहतर करना है कि किस तरीके से आप पेमेंट्स आसानी से ले सकें. आपने ऑब्वियसली एक्सेस को बढ़ाना है. आई मीन ये सब चीजें हमें पता है लेकिन करनी है. लेकिन ये एक ऐसी चीज है which makes me very very hopeful for the future, particularly for women. अल्लाह करे कुछ ऐसे
वो क्या कहना चाहिए, सपोर्ट में ही रहें दीगर मामलात भी, वरना आपको पता है कि अक्सर फिर एकदम ऊपर से एक ढकना रख दिया जाता है और बंद कर दिया जाता है कुछ सिलसिलों को. तो बस उम्मीद यही करते हैं कि इंशाल्लाह पॉजिटिव रहेंगे और यू नो आई थिंक देयर नीड टू बी डिसेंटिंग वॉइसेस और सबकी हैं और हम पुश करते रहेंगे जब तक कर सकते हैं. आप सब लोगों की बातें इतनी डाइवर्स, इतनी इंस्पायरिंग, और यकीनन इसको कई घंटों और मेरा ख्याल है गुफ्तगू को हम कर सकते थे, लेकिन वक्त कम है. जाते जाते सिर्फ एक छोटी छोटी बात आप सबसे ये पूछना चाहूंगा, वो शायराना सी जरा ड्रामे की बात है, कहानी सुनाने वाला आदमियों में. तो वो कहते हैं दुख के वक्तों का साथ बड़ा गहरा होता है. तो कोरोना के साथ हमारा दुख के वक्तों का एक साथ है. So what is this one takeaway, like a one-liner that, you know, from this really like it pained all of us on so many levels. So just something that you guys want to say to round it off. We just have about 2 minutes left to the session. Moni, how about I start with you? I'll be very quick. मुझे लोग कहते थे शुरू में जब ये कोरोना शुरू हुआ कि आपके पास तो इतना वक्त है, अब आप तो जो मर्जी चाहे लिख सकती हैं, पर I discovered कि you need human contact to write, you need human contact to create, you need human contact to stay sane and to stay optimistic. Khabar? मेरे ख्याल से कुछ हम लोगों को एक दूसरे के करीब लाया है ये वक्त जो है. बहुत दिनों से काफी वक्त गुजर जाता है कि मिलना नहीं होता था, लेकिन इसके जरिए हम फौरन कांटेक्ट कर लेते. मुझे तो लगता है कि हम बहुत करीब भी आए, कुर्बत भी हुई और एक दूसरे को मिस भी बहुत किया, और इस वजह से कुर्बत भी आई. फरीदा? Well, I think, you know, if we hang on to our sense of humanity, इंसानियत को अपने सामने रखें, जिस चीज से हमें फख्र आता है वो इंसानियत. So वही है, we can get through anything, we can build better, we can change, we can progress, as long as we keep that as our primary goal. Tanya? Sarmad, I would say, you know, do what you love and try to live life to its fullest, because you know, you don't know what tomorrow holds. Right. Thank you very much, Ji, all 4 of you. Such wonderful, such accomplished, such inspiring women, Ji. और बस सही डायरेक्शन में मुझे लगता है और खुली फिजा में जीने का बस सलीका हम सबको इसी तरह समझ आ जाना चाहिए, and life would be really sorted and simple. Thank you very much for taking out time for this opening panel of Wow. So बाकी जो भी tune in किया हुआ था जिन्होंने, I would just want to give a reminder, there is a fantastic lineup of a lot of exciting talks and other things. So stay tuned into Wow Festival 21, जो कि एक digital format में आप तक पहुंचाया जा रहा है. खुदा हाफिज and thank you. Thank you. Thank you.